Agi binaangat adio. Patali din. Ang score 6-0. Intercept by Mirasol. Good for 1 point. Ang score 7-0. Gilansangan. Number 56, Bilwa. Ruel Sagayno. Nita Nogad. Rebound by Biga. Pass to Manskin. Matupang Andoy Manskin, no? Ni Itza. Pasa na yung grabe yan nila. To Ruel. Ruel number 26. Pass to Bikiri. To Ado. Adi. City 0. Imbang by Adi. Pass to Mutya. Ng grabe. To Bosing. It's a foul counted. Dinikinig by referee Blundin Samuan. 8-0 Number 26, dribbling ball. Bill Noak. Pass to Mutya ng Kalawakan. No good. To Mirasol. Nakulo mas Mirasol. To Manskin. Manskin to Busing. Pass to Manskin. Rebound by Manskin again. Foul rebound by Adi. Adi nanginak pa sa pass to Ruin sa kayo numero 26 ni Antong. No good. Pagkamalas ng Antong ni Ruin. Pagkamalas tayo. To Busing. Busing ng kalawan natin. Drive. No good. To Piggy inside Bada. Piggy drive. No good. To Busing. Wiley Dagan. Busing. Good for 1 point. Ang score 9-0. Ay! Adi! Kau ano? Nagan! To Manskin. Anong Manskin mo na? It's a Manskin. Kaya na ba kasi na pass to Bilga. Nagan! Tumutya. Magkawakan. Wa lagi mahimas Ruel sa Gaino. May katawan na mas Ruel. Bali. Ang atong oras 5 minutos o 37 segundos. Good for 1 point. Nakashot na good. Balmula ng Kalawakan. Manskin numero 8. Intercept by Ruel Sagayno. Ruel Sagayno drive. Good for 1 point. Ruel Sagayno. Pass to Manskin. Busing. Ito lang, pass to Bilga. Pass to Bison. Naman Tawil. Ruiz Gaino. Grabe, power moves by Insay Mada. Ang score kay Tris labaw ang team boss. Symbol. Untangan ang layaw. Manskin. Isas Manskin. Good for 1 point. Ang atong score, 11-3. Labaw pulo ang team boss. Insay Mada. Drive. No good. Rebound by Manskin. Nalipong ang bulang. To Busing. Kalma kay Mitsans Busing. Good for 1 point. Busing. Tagalag yaw na kaupan ka ng kadalang pula niya. Pula tarot ni Ruel Sagayno. Ruel Sagayno. Dribbling the ball.
Isa Nolan. Rebound by Manskin. Manskin numero 8, pasto 35. Mirasol, good for 1 point. Ay. Bilga, tumutya na kalawakan to Adi alias Ado. Nolan, isa Nolan yan rebound by Isamara. Nolan, rebound by Bilga. Power moves, Bilga. Bilga pasto, Santiago Mirasol Nolan. Amounts to what was to Mirasol again. Mirasol Santiago pasto Manskin. Simple moves by Manskin. Pwede pa. Ano yung kabigat? Ano man? Yuan! Ganda na. Siya na sa Si bro. Si bro. Ha? Challenge. Ay, sige ka mo di. Pataas eh. Ang score kay Chris! Tamusin! 14. Tubong ka ng sito! Ang sagon? Sama ni Hogay! Nasi, Mayor! Mayor ka. Habit si Mayor ka. Back to the hard part. Pijing Guryo. Pijing Guryo. Oy, yeah! Oh yeah. Back to the ball game! Ay, puro siya! Live kay pamumuhay sila. Wala. Wala ko rin gusto ito. Tobusing. Pass to Manskin. Manskin rin numero 28 ay bitin. Out of bounds. Good, let's Bilga. Inside bala, pansi. Pass to Ruel Sagayno. Ruel Sagayno, haras by Mayor Dr. Ruel. Grabe ay, basar din. Ang gawas lagi ka. Ay. Stop day tantanday. Busing. Atas agad Ruel Sagayno. Atas Ruel. Good for 1 point. Ang score kay Katursis, hindi ko alam ang Katursis. Aga bataya itso. Nogol. Tumutya. Ilabay. Ade. 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 Inside Mada. Inside Mada. Nogol. Manchin. Harus by Ade. 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 Kapit Ade. Biga. Black by Ruel. Out of bounds. Symbol. Ay, catch foot sa Inbound by Manskin. Pass to Busing. Busing niya. Busing kita kepasahan. Pass to numero 8 Manskin. Itza Nogad. Rebound by Ensaymada. Ensaymada ni kita kepasahan. Pass to Ruel Sagayno. Ruel Sagayno dribbling the ball. Antog si Ruel Nogad. Oy, hinihira. Bilga. Hinihira kay sino ginatong hardcore. Inside man again. Pastor Ruel. Tumutya. Mutya ang kawaan naman. Rebound by numero 8 Manskin. Tobusing. Out of bounds. Pero ba? Rabas. To Ade. Ade. Ata. Atod naman. Rebound by numero 8 Manskin. To
to Mayerdo. Good for 1 point, Mayerdo. 15-5. Sabaw ang boss. Torwell. It's as well. Good for 1 point. Murag likon dito sa kano kay nalubog man sila ron. Tapos kano? Sige, nagkapa sila. Symbol. Ang score, Size 15. size 15. Sabaw ang team boss. Good for 1 point, Pilga. Ensaymada. Ensaymada, dribbling ni Dok sa bola. Ni pansi-pansi, ngitag kapasahan. Pass to Ade. Ade ni Antog. No good. It's Jamal between Ruel Sagayno and numero 8, Manskin. To Ade. Ade, ngitag ato. To Ensaymada, it's a foul. No, wala. Ruel, numero 26 ni Antog, good for 1 point. City. Size. City, this is size. Numero 15. No God, tumiyo. Nubuwag rin. Mayong maganda sa atong amigo Phil John Bingal. Kuyawa ayos Rules guys. Basket. Pang-highlight sa Reels na. Short naman. Bitay ko na short, ingos tutong. Allah. Good for 1 point. Also, this is size. Sabaw ang boss. Kinsang itong ginahan o bakbakan mga manok na likod kayo. Buot mo ng Phil na Phil John Bingal. To numero 8, Manskin. Antog naman. Rebound na Ensaymada, Bikiri. Intercept by Mayorgo. 5. Nogon na putol. Isang. Paul, ayaw nagsuri. Sa Ade ang daghang Ang score! Noy B. This is size. Sabaw ang team boss. Bautista, numero 8, Manskin. To Pasto Bilga, numero 12. Drive, block by Ruel Sagayno. Ruel Sagayno, naghuros Ruel. Drive, maganda po ball. It's a foul. Dirigil by referee, Titi. Bilong-hilo. Anggana, Busing. Antong Nogod. Out of bounds, Symbol. Kaya sa ako ng pista, Jib, ingos alan. Pista sa... Kani. Matagbulan matagbulan. Sugod pang January, 100 bulan sa Disyembre. Pista tuwa din sa Punong Sisay. Every month, pero ang pizza ay nasa pizza 15. Team boss. Ruel! Power Mountain. Yes, this is City. Power moves by Ruel Sagayno. Numero 2, Mayorgo ni Isang. Wala ka balak si Ruel. Pastor Mutya ng Kalawakan. Ensaymada, Bikiri. Ensaymada, Bikiri. Pastor Ruel Sagayno. It's Ruel Sagayno. Drive. It's a foul. It's a foul. Dirigil by referee. Bling Sambuan. Sa ito maghilig kong mga Facebook no, search lang nyo, Bling Sambuan. Please follow, like, and share. Ay, may siya'y manihan ha, manihan, mukbang, luto-luto, ihanak. Ito mo ni Bling Hilong-Hilong. Isa to mapapictures ni Bling Sambuan. It's your opportunity nga naana dire. Bling Sambuan. Papicture mo din ha.
Kone. Score 17. Ang gana numero 15, Ruben Sagayno. Wala pa mag-overhead. Pero na-overhead man. Na-overhead. Wala ma-overhead. It's a traveling violation dedicated by Bling Bling Sambuan. Please follow, like, and share. Abi ko na rin si Kuya Ricky, si GB di ay. Hey, babe. Pareha din magtiyog Kuya Ricky, Jib. Oh, Ricky, Ricksville. Parang Ricks- tinitiyog ng Ricksville. Ricksville. Numero 8, numero 15, Pastor numero 15, dribbling the ball. Busing. Ang gana, intercept by Insaymada. Insaymada, dire. Grabe ang gidrawing man. Grabe ako, gidrawing ang mura man si Uncle Jerry Mascardo. Maayo mo drawing. Bida! Gadumi yung mag-king rolling na hina. Gadrawing ko naman king roll. Gadrawing ko king roll sa ERC Vickery. Isa itong ginahan kong pan, lamian nga pan, tulgamon sa ERC Vickery. Ruel Sagayno, grabe yung moves, Ruel Sagayno. Score 12-17. Abangan ang boss. Oh, 5 na lang. To Manskin. Manskin, nakita ka ba sa Pastor Mayor Doc? No good. Rebound by Ruel Sagayno. It's a foul. Pikas ang bola. Ikaw naman barantay, sila naman barantay. Barantay na mo kuno. Paparap. Sam, Shout out ko ni Giovanni alias Bantol. Nararenig. Change pa. Tumutya. Kuman naman ang gun. Bali naman. Rebound by Pastor Ruel. Anton Dugon. Oh, ngayon, Yes. sab ko na siya. Inbound by Manskin. Pastor numero 15 Angana Busing. Anton 17 ang score. Rebound by Bida. Batting Madis. It's a foul. Pati mo buat na. Foul Insaymada. Insaymada. Third personal foul. 14 fouls team boss. Substitution. Sab daw. Substitution. Maildok out. Mirasol Santiago in. Last row rebound ball for 1 point. Ang score! Si Otso 13. Ang score, 7 minutos o 37 segundos ang nabiling oras. Pastor Ruel Sagayno. Ruel Lipuyok Anton Nagar. Rebound by Manskin. Tubusing. Numero 15 ang gana Pastor Santiago Mirasol. Ang Nagar. Rebound by Ruel. Ruel Sagayno. Ruel. Agahi as Ruel. Hindi kinikaon og pan manggod. Panya, parisan to, pinakabugnaw nga soft drink. 14-18. Abangan ang boss. Kamotay, ayaw. Ugma pa rin ang alive. Manoy-manoy. Good to 1 point. 14. Warning 14 yung atong score. Ang nabiling oras 5 minutos o 37 segundos. Black by Mansken o Nibilga. Symbol. Kamay na lang kaayo ang labaw. Tumuta ng karakan. Lugod. Rebound by Bilga. Power moves by Bilga. Namusmog raw. Likon kayo kaya namusmog raw. Mula sa Team Palauto. Team Boss Day. Tobusing. Ang gana. Numero 15. Pastor Bilga. Anton. Good for 1 point. Last Last. 14. Last 14. Kapuya game 3. Lumpong ka di ay sa. Game 3 og ba yun? Kung mapildi ang team Palauto ani, ay ng ilang score. Nakapay game 3 ha? 15 last. Nakapatay game 3. Ay balo lang sa uban no kung mabot ni game 3
dapat mananaw ta. Kay naay pampremyo, naay hapkod na itsa. Naabutay balon. Nagtaan yung mga bata. Itsa ang taon, numero 15, tamad. Tutin pala otong Vickery, ERC, Vickery, Pasto. It's a foul, symbol. Dala yung mga bata. Nagtaan yung mga bata. Kay naabutay kay gamay. Magsumba, kilaw. Inuunan. Nakatanang mukbang. Sponsored by Bring Bring Sambuan. Inuunan man. Pero mag-iingon nga tanan makakaot. Ang kumitera. This is size. Kumite. O, anong sir? Anong sir? Nada inuunan, panabugan, kilaw, malapati, malasugi. Bisag unsa nga isda nga klase sa isda. Naadri ilang bling-bling sa buwan. Tumutya, mirasol. Shake hands. Shake hands. Both teams shake hands. Lamano. Goal, nice goal. Nice game goal. Thank you, goal. Oh, pustaanay. Pustaanay na ba ito? Ay, di na ito i-live ko. Awal. True Gcash na lang. Martes ito, Martes ha. Puho na. Martes. Sa oras. Magyapon. Ang game 3 na ito, ika Martes Ball. Ang sa Provincial yapon. Martes Ball. Oli, malima ka. I-live